Proceed to learning outcome for B. Okay, this is the second one, which is we need to find the equation of a tangent to a curve at a particular point. Okay, so satu perkataan di sini yang awak kena highlight ialah equation. Okay, maksudnya kita nak mencari persamaan kepada tangent. So what is tangent actually? So tangent line, okay, mesti guna highlighter. Tangent to a curve is actually the straight line that touches the curve at that point. Maksudnya kita akan ada satu garis lurus, macam tadi satu garis lurus yang menyentuh kita punya fungsi curve, ni any curve, pada satu titik. Okay, at that point. Dia akan ada satu particular point. And as we already know, the general form of a straight line. Okay, kenapa kita guna straight line? Sebab tadi kita dah define tangent ialah straight line. Okay, bermaksud in order for us to find the equation of a tangent, we need to know how to find the equation of a straight line. Okay, so ini apa yang kita dah belajar before this. Okay, y is equal to mx plus c adalah persamaan kepada garis lurus. Okay, and the equation of a tangent can be written in this form. Jadi itulah kita punya persamaan yang kita kena cari. We need to find m and c. Okay, m is the gradient. Okay, then dia akan tanyalah, but how do we find the gradient of the tangent? Kenapa nak kena cari gradient? Sebab kat sini kita ada m itu. Jadi kan tadi kita dah sebut kalau dengar je perkataan gradient of a tangent ataupun gradient of a curve, dia sebenarnya adalah dy over dx. Okay, dipanggil kat sini first derivative. Maksudnya kalau kita dapat cari dy dx, kita dapat cari gradient of the tangent, iaitu m. Okay, so kita akan dapat cari kecerunan dengan menggunakan first derivative. Cuba kalau kita tengok gambar kita, we have a curve. Okay, kita panggil ni curve lah, ada pink one ni kita panggil curve. And then kita akan ada satu garis lurus. Okay, garis lurus ini persamaan dia ialah y sama dengan mx plus c. So in order for us to find the equation, we need to find value m, we need to find value c kan. Jadi m ini adalah kecerunan. Nak cari kecerunan, we need to find first derivative. Gradient is the first derivative of that curve. Find the equation of a tangent. So soalan nak kita cari equation of a tangent for this curve at x equal to 2. Okay, so kalau dia guna perkataan equation of the tangent, so benda pertama yang awak kena terfikir ialah ini. Sebab apa? Sebab inilah persamaan garis lurus. Dan kita tahu tangent dia adalah satu garis lurus yang menyentuh curve pada satu titik. Okay, jadi the first step is we need to find the gradient. Okay, so macam mana kita nak cari gradient? Kita akan buat dy over dx. Jadi kita akan dapat 4x plus 1. Okay, seterusnya disebabkan kita nak tahu nilai gradient kan, sebab kita ada kat sini, kalau saya highlight kat sini, ada dua benda yang kita cari, iaitu m dan c. Jadi kita perlu cari gradient of a tangent, perlukan nilai. Jadi kita akan letak at x equal to 2. Okay, sebab it's given. dy dx is equal to, kita gantikan 2 ke dalam persamaan gradient, kita akan dapat 9. So this is dy dx, ataupun nama lain dia ialah m of the tangent, iaitu 9. mt ataupun gradient. Step 2, disebabkan kita nak guna persamaan y is equal to mx plus c, jadi ada satu lagi benda yang kita perlu cari, iaitu c. Okay, m dah ada, x dah ada. Satu lagi yang belum ada ialah y. Okay, sebab y is not given. Yang dia bagi hanyalah nilai x. Jadi kita perlu cari y kat sini. How can we find y? From the original equation. Okay, from the curve equation, kita akan gantikan x2. Okay, so that kita dapat y sama dengan
Okay, gantikan 2. Like that. And then we'll get y equal to 6. Okay, so now kita tengok balik persamaan kita. Kita dah ada y, kita dah ada m, dah ada x. C sahaja yang belum dapat. Jadi the third step, kita akan cari C. Okay, nak cari C, how can we find C? From this equation, okay, dah ada y, dah ada m, dah ada x kan. Jadi kita gantikan semua yang kita dah jumpa. So 6 sama dengan 9. X kita 2 tambah C. So we have to rearrange to get the value of C, which is in our case is negative 12. So that's the answer, negative 12. Now, last step, kita akan rewrite, okay, tulis balik semua yang kita dah dapat tadi into this equation. Okay, apa benda yang kita perlu ganti? Kita perlu gantikan nilai M dan nilai C di sini. Jadi kita akan gantikan y sama dengan 9x tolak 12. So this is the equation of a tangent. That's the final answer. Okay. So kalau kita take note kat sini, alternatively you can use this equation tau. Tak semestinya kita perlu guna y mx plus c. Ada juga cara lain. Kita boleh guna y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Okay, cara yang alternatif ni saya akan tunjuk di example 7. Okay, saya akan tunjuk di example 7. Okay, so let's look at example 5. We need to find the equation of the tangent. So, bila ada je perkataan equation of the tangent, awak kena cepat-cepat tulis. Ini sebenarnya yang kita nak cari ialah this straight line. Okay, persamaan straight line itulah. Alright, so given a curve, a quadratic curve and a point, bukan a point, a value of x iaitu 5. Nilai y kita tak tahu lagi. Jadi, the first step is we need to find the gradient. Okay, dy dx is equal to 3x plus 7. Okay, and then kita akan gantikan dia. So, at tulis bawah lah, at x equal to 5, okay, given dy over dx is equal to 3 sub with 5 plus 7. So it's equal to 22. Alright, now this is our m lah. Jadi kita dah boleh buat conclusion. Gradient kita ialah 22. So settle dah satu. M dah settle. Now kita kena cari C. But in order for us to find C, we need to find the value of y. Sebab x is given, x dah ada. Y ni masih menjadi tanda soal. So how can we find y from the original equation? So this one original equation. Kita mencari titik yang berada di atas curve. Jadi kita kena guna curve. Ni curve kita. Okay, so ini kita punya curve. Jadi kita akan ambil the original equation. Kita akan gantikan nilai x. Okay, so our y is equal to, okay, gantikanlah 5. So it's 145 over 2. So this is our y. Okay, dapat dah nilai y. So last sekali kita akan cari nilai c. Okay, how can we find c? From this equation. Okay, kita patah balik from this equation. C belum ada, M dah ada, X dah ada, Y dah ada kan. So kita gantikan 145 over 2. M tadi ialah this one, 22. Okay, X kita ialah ni lah 5. Plus C. So you have to rearrange and then find the value of C. So kita akan dapat negative 75 over 2. So now we have everything that we need. Okay, kita dah ada M, kita ada X, kita ada Y, kita dah ada C. Bermaksud kita dah boleh rewrite. Okay, Y is equal to our M, kita gantikan 22x minus with C 75 over 2. So this is the final answer for the equation. Alright, so for example 6, please do it by yourself and make sure hati-hati kat sini when you want to differentiate this one.
Okay, sebab kita ada satu benda. Either you expand dia dulu ataupun you kena guna product rule. Okay, so you have to choose yang mana yang you nak guna. Okay, so DIY for that one. Okay, kita akan pergi kepada example 7. But for this one, Miss akan perkenalkan lagi satu persamaan. Instead of kita guna y equals to mx plus c, we have another one sebenarnya, iaitu y minus y ni. y1 m x minus x1. So kita akan guna yang ini pada persamaan pada example 7. Okay, kenapa? Sebab sajalah Miss nak perkenalkan another method, another alternative equation. Okay, so find the equation of the tangent. Again, dia ada perkataan equation of a tangent. So kita akan guna yang ini sebagai kita punya contoh. And then dia bagi the curve. Okay, this is the curve. And then dia akan bagi points. So in this case, bagusnya dia dah bagi siap-siap. X awak 1, Y kita ialah 6. So tak payah dah nak cari nilai Y. So it's given. Okay, dah dapat terus X and Y. So what we need to find here, kita hanya perlu mencari. Okay, kita highlight. Kita hanya perlu cari nilai M di sini. Okay, so kita akan carilah nilai M kat situ. Alright, so M is the dy over dx, right? So kita akan dy over dx. Kita akan dapat negative 12x square plus 14x minus 9. Okay, so this is our dy over dx. And kita akan subs at x equal to 1. Ni dia bagi okay, our dy over dx is actually equal to, okay, gantikan 1. Okay, jangan skip this step sebab ini adalah markah. Awak kena tunjuk, awak masukkan 1. Okay. So kita akan dapat negatif 12 tambah 14, 2 tolak 9, negatif 7. Okay, so kita akan dapat negatif 7 as our M. So now, once kita dah dapat kita punya M, ni M kita, negatif 7, kita akan guna formula yang kedua tadi. Ni cara lain lah kalau tak nak guna y mx plus c, kita boleh guna yang ini. Okay, so kita akan gantikan y ni, tak apa, kita tak ganti apa. Y1 bermaksud titik pada titik kita, nilai y, iaitu 6. Okay, m ialah yang kita cari tadi, negative 7. X itu tak apa, salin je. And then x1 ialah titik kita, iaitu 1. Ni kan kita dah dapat tadi 16 tu. So gantikan dia. And then you need to rearrange. So kita akan dapat y. Yang ni kita expand. Negative 7x plus 7 plus 6. Okay, so y is equal to negative 7x plus 13. So this is the final answer. Okay, so you can choose you want to use the y mx plus c ke ataupun you want to use this one. So it's up to you. Okay. So that's all for this example.